السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خضر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں اما نیوز اردو خبر نامہ۔ خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ کانگریس پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی عادل آباد میں قبضہ کی ہوئی سرکاری زمینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے غریبوں میں تقسیم کرنے کندی سرینواس ریڈی نے کیا اعلان۔ تعلیم کے ذریعے ہی معاشرے میں تبدیلی آئے گی، ڈی ایل ایس سے سیکریٹری کا بیان۔ کندی سرینواس ریڈی کی مثالی خدمات سے عوامی مقبولیت میں اضافہ۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ کانگریس کے ریاستی قائد کندی سرینواس ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ عادل آباد شہر میں قبضہ کی ہوئی سرکاری زمینوں کی نشاندہی کرتے ہوئے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ واضح ہے کہ کندی سرینواس ریڈی، جو کانگریس پارٹی میں ٹکٹ کے لیے طاقتور دعوے دار ہیں، کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ زور پکڑ رہا ہے۔ عادل آباد ٹاؤن کے وارڈ نمبر 8 کے آر کے کالونی کے رہائشیوں نے شری رام کی قیادت میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کندی سرینواس ریڈی نے دل کی گہرائیوں سے پارٹی کھنڈوا پہنا کر انہیں ان کا خیر مقدم کیا۔ کندی سرینواس ریڈی نے کہا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد مقبوضہ اراضی کو دوبارہ حاصل کریں گے اور انہیں بے گھر غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایم ایل اے جوگو رامنا کے پیروکاروں نے تمام زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی کہ وہ جوگو رامنا کو شکست دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। राधाबाई मेदलवार, कल्पना गौड़, बेबीबाई, संध्या के साहेबराव, नवंबर 30 तैयार हैं आप? आदिल आबाद के शैतान जोगू रामना को भगाने के लिए तैयार है? आदिल आबाद के लोगों को लूट के, आदिल आबाद का गरीबों को धोखा देके सत्यानाश किया आदिल आबाद को 15 साल से। आपको डबल बेडरूम घर मिला क्या? एक को भी दिया क्या? आपको घर का जगह मिला क्या? प्लाटा मिला क्या? पेंशन 4 साल से हजारों लोग 4 साल से पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। रेशन कार्ड, चावल का कार्ड कितने साल से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 4 साल से इंतजार कर रहे हैं आप। 4 साल से आप चावल का कार्ड मिला क्या आपको? आपका ड्वाक्रा लोन माफ हुआ क्या? जोगू रामना किया आपका ड्वाक्रा लोन माफ किया? आपको घर को 10 लाख देता बोले, दलित बंधु, बीसी बंधु, माइनॉरिटी बंधु, घर को 10 लाख देता बोला, मिला क्या दीदी आपको? और पिछले बार 1 लाख ड्रामा शुरू किया, माइनॉरिटियों को 1 लाख देता बोला, आप बीसीओ को 1 लाख देता बोला, मिला क्या आपको? एक को भी मिला क्या? 1 लाख 1 लाख? ये पूरा धोखाबाज है जोगू रामना। आदिल आबाद में आप सब लोग इकट्ठा होना। तो जोगू रामना बोल रहे, वो जोगू रामना केआर के कॉलोनी में पैसा बांटने के लिए सोच रहे चुनाव के पहले। जेंट्स के लिए फुल बॉटल दारू बाटिला और हर घर को ये 3 किलो मटन देता बोल रहे। जोगू रामना कुछ भी दिए तो ले लो, वो आपका है, मगर आदिल आबाद का जनता ये जोगू रामना को नवंबर 30 को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक भगा देंगे आदिल आबाद से। नवंबर 30 कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद आपको मालूम है क्या करेंगे? क्या करेंगे मालूम है?
हर महिला को, शादी हुआ हर महिला को 2,500 मिलेगा। तो चाची को पेंशन कितना मिलेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 4,000 पेंशन। इसके बाद कांग्रेस पार्टी घर बनाने के लिए कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा आपका घर बनाने के लिए। तो प्लाटा, सरकारी जमीन को प्लाटा करके गरीबों को बांट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी। वोट दिए तो कांग्रेस पार्टी के जीतने के बाद बस में यात्रा सफर मुफ्त है, सबके लिए फ्री। कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद गैस सिलेंडर कितना में मिलेगा? कितना में मिलेगा? 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। 200 यूनिट तक करंट फ्री। आपका वोटो मुझे भरोसा है कांग्रेस पार्टी का डब्बे में गिरेगा। आपके ऊपर मैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इंशाअल्लाह हम जीत के आएंगे, भगवान की दुआ से हम जीत के आएंगे। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। DLSA सेक्रेटरी कुष्मादेश पांडे ने कहा कि हर किसी को क़वानीन से आगाह होना चाहिए। आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के डाइट कॉलेज में लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल गर्ल्स डे फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और तालिबात को क़वानीन से वाकिफ़ करवाया गया। कुष्मादेश पांडे ने तजवीज़ पेश की कि वो तालिब इल्मी के मरहले से ही क़वानीन के बारे में बेदारी पैदा करे। बचपन की शादी की रोकथाम के कानून के मुताबिक लड़कियों की शादी 18 साल मुकम्मल होने के बाद ही की जानी चाहिए। बचपन की शादी कानून के तहत जुर्म है। इन्होंने कहा कि तालीम के ज़रिए ही मुआशरे में तब्दीली आएगी और हर किसी को अच्छी तालीम हासिल करके बुलंद मकाम पर कामयाबी हासिल करनी चाहिए। ఎలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకు కూడా అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి. మీకు మీరు పిల్లలు కాబట్టి ఎదుటి వాళ్ళు మీకు ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చేస్తున్నారు అని చెప్పి మీకు ఎప్పుడు 1098 ఈ నంబర్ కూడా ఇది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చు. ఒక చిన్న హెల్ప్ మీ తోటి మీరు హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఏం చేసుకోవాలని చెప్పి చాలా ఇన్సిడెంట్ నేరాలు ఇట్లాంటివి. సో మనకి చాలా యాక్ట్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. మీకు సంబంధించి పిల్లలకు సంబంధించి చాలా చట్టాలు ఉన్నాయి, కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనకు చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఫ్రీ ఇండియా క్యాంపెయిన్ నడుస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మనకి PNDT యాక్ట్ ఉంది, మళ్ళీ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కూడా ఉంది. ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ప్రకారము 18 ఇయర్స్ లోపు అమ్మాయిలకి వివాహం పెళ్లి చేయొద్దు అనేది చట్టంలో ఉంది. తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇదైతే 21 ఇయర్స్ లోపు అబ్బాయిలు 18 ఇయర్స్ లోపు అమ్మాయిలకి మ్యారేజ్ చేయొద్దు అనేది చట్టంలో ఉంది. అది నేరము, అది చేసిన వాళ్ళు శిక్షార్హులు. సో మనం చూస్తున్నాం, సార్ వాళ్ళు ఇందాక చెప్పారు, వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ చైల్డ్ మ్యారేజ్ చాలా మన ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో చాలా అవుతున్నాయి. సో మనకి ఎప్పుడైనా ఈ నోటీస్లో వస్తే కనుక చైల్డ్ మ్యారేజ్ చేస్తున్నారు అనేది అమ్మాయి కదా ఏం చేస్తుంది, చదువుకొని పెళ్లి చేసి పంపించేద్దాం అన్నట్టు ఆలోచనలో ఉంటారు పేరెంట్స్. వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ ఇంకేదో కారణాల చేత అమ్మాయిలకు తొందరగా పెళ్లి చేసి పంపించేస్తే భారం తగ్గిపోతుందని చెప్పే ధోరణిలో వాళ్ళకు తొందరగా పెళ్లి చేసి పంపిస్తారు. కానీ అది అమ్మాయిలకు అది హెల్త్ పరంగా కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ప్లస్ ఈ చట్టం ప్రకారం అది నేరం కూడా. NRI के SR फाउंडेशन के चेयरमैन कांग्रेस पार्टी कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कई खिदमती प्रोग्रामों से लोगों के दिलों में एक ख़ास मकाम बनाया है। वो जो पहले ही बाकायदगी से ज़रूरतमंद अफराद को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिससे उनकी मकबूलियत में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। शदीद ज़रूरत के वक्त बरवक्त तिब्बी खिदमात के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का भी सिलसिला शुरू किया है, जिससे सैकड़ों अफराद ख़ानदान ने इस्तेफ़ादा किया है।
مفت ایمبولینس سروس مہیا کر کے خطرے میں پڑنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی کے وقت متاثرین کو ہسپتالوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ تلمڑگو منڈل کے سنکڑی گاؤں کی 45 سالہ وجیا بیماری میں مبتلا ہے۔ اسے بہتر علاج کے لیے عادل آباد سے حیدرآباد گاندھی ہاسپٹل کندی سرینا یووا سینا کے ارکان نے منتقل کیا۔ متاثرین کے اہل خانہ اور رشتہ داروں نے فاؤنڈیشن کے چیئرمین کندی سرینواس ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ دسہرہ تہوار اور نوراتری تہوار اور بدکماں کی تقریبات کا آغاز دھوم دھام سے ہوا۔ عادل شہر کے ایک پرائیویٹ اسکول میں طلباء اور اساتذہ نے روایتی لباس پہن کر بدکماں تقریب میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ انہوں نے بدکماں کے گانوں پر رقص بھی کیا۔ اسمبلی انتخابی ضابطے کے نفاذ کے تناظر میں ضلعی انتظامیہ اور محکمہ پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ اعلیٰ افسران کے ہدایت کے مطابق پولیس نے رقم، شراب اور دیگر سامان کے نقل و حرکت کو روکنے کے لیے جانچ پڑتال تیز کر دی ہے۔ اسی کے تحت پرائیویٹ ٹریولز کی ایک بس جو بھاری بھرکم بوجھ لے کر حیدرآباد سے عادل آباد آئی تھی کو 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے سامنے روک کر چیک کیا گیا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر ان کے پاس مناسب دستاویزات ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، بصورت دیگر انہیں ضبط کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس پارٹی میں کندی سرینواس ریڈی کی آمد سے پارٹی میں ایک نیا جوش دیکھا جا رہا ہے۔ ان کی موجودگی میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شمولیت اختیار کر رہی ہے اور سابقہ شان نظر آ رہی ہے۔ وہ عادل آباد کی ترقی کے لیے جو خدمتی پروگرام کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مقامی MLA جوگو رامنا سے سوال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد کانگریس پارٹی میں آ رہی ہے۔ جینت منڈل بھورج گاؤں کے راجا ریڈی نے پرجا سیوا بھون میں کندی سرینواس ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ انہیں پارٹی کھنڈوا پہنا کر کندی سرینواس ریڈی نے مدعو کیا۔ کندی سرینواس ریڈی نے کہا کہ ترقی صرف کانگریس پارٹی سے ہی ممکن ہے۔ مولوی عبدالعظیم ناظم مدرسہ سمیہ للبنات کی اطلاع کے مطابق 11 اکتوبر بروز چہارشنبہ مدرسہ سمیہ للبنات میں ایک پروگرام مکاتب کی اہمیت و ضرورت کے عنوان سے منعقد کیا گیا، جس کی صدارت
خود مولوی عبدالعظیم نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا محمد علی اشاعتی نے شرکت کی اور اجلاس کو مخاطب کیا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں اساتذہ کرام میں مولانا قاضی عمر قاسمی، مولوی احتشام نیز مدرسے کی معلمات بھی موجود تھی۔ مولوی عبدالعظیم ناظم مدرسہ نے اپنے خطاب میں حالات حاضرہ میں مکاتب کی ضرورت اور طریقہ کار پر تفصیلی روشنی ڈالی، نیز مہمان علماء کرام نے بھی خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ نظامت کی کارروائی مولوی احتشام نے انجام دی۔ طالبات میں مدرسے کی جانب سے مکاتب کے سامان، بورڈ و دیگر تعلیمی ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی گئی، طلباء میں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مولوی عبدالعظیم نے کہا کہ امت کے نونہالوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی غرض سے پہلے مرحلے کے تحت شہر مستقر عادل آباد کے مختلف محلہ جات میں 14 مکاتب کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے ان مکاتب میں ضرور داخلہ دلوائیں۔ لیکن وہ دیکھیے آپ کے خبر میں پہنچتے رہے۔ ایک یہ دیکھیے، دوسری اللہ کے رسول نے فرمایا نیک اولاد ہے او ولد صالح۔ آپ نے اپنے بچوں کی، ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت نیک کی، وہ اللہ والے بنے، دیندار بنے، دین کے خادم بنے، حافظ عالم بنے، دین کے داعی بنے، اور وہ دنیا میں محنت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، ماں باپ کر جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ان کے قبر میں پہنچایا جاتا ہے۔ دو کام۔ تیسرا کام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ علم ینتفع بہا، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یؤمنون بالغیب، اس قرآن کے مطلب کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد مضبوط رہیں گے، پڑھانے والوں کا بھی عقیدہ مضبوط ہوگا، پڑھنے والوں کا بھی مضبوط عقیدہ ہوگا۔ یہ قرآن کے مطلب کی برکت ہے۔ یؤمنون بالغیب، سب سے پہلا کام آپ ان کے عقیدوں کو درست کرائیں، ان کو سکھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی پالنہار سوائے اللہ کے۔ اللہ ہمارا پالنہار، اللہ ہمارا داتا، اللہ سب کو دیتا، اللہ ہی ہمارا خدا ہے، ہمارا سجدہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے شہید نبی ہیں، اور سوالات نبیوں میں سب سے بڑے نبی ہیں۔ آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ دنیا کو پیدا نہیں کرتے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے دعوے کی تصدیق کرنے والے بھی جھوٹے اور کذاب، ان کو بھی اپنے ایمان کی تصدیق کرنی پڑے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرائیے۔ جو بچے آتے ہیں نا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے یہ، لیکن امت مسلمہ اتنی قابل ہو چکی ہے، ماں باپ اتنے قابل ہو چکے ہیں، وہی عقائد سے آشنا نہیں ہے، ان کو عقیدے نہیں معلوم ہے، اسلام کا عقیدہ کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے۔ اب آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہے تو آپ سکھائیے۔ کندی سرینواس ریڈی کی خدمات بے مثال ہے۔ ان کی جانب سے شروع کیا گیا ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ روزانہ سینکڑوں افراد استفادہ کرتے ہوئے دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ آج خود کندی سرینواس ریڈی نے کیمپ آفس کا دورہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے ضرورت مند افراد میں کھانا تقسیم کیا۔ Thank you.
कांग्रेस कायद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही तरक्की मुमकिन है। हर कारकुन कांग्रेस के मंशूर को लोगों तक पहुंचाए और पार्टी की जीत के लिए अंत तक जद्दोजहद करे। आदिलाबाद हलक़े के कोने कोने से लोगों की एक बड़ी तादाद प्रजा सेवा भवन में कंदी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करने आई। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवाम को 30 नवंबर को जोगू रामन्ना के तौक़ से आज़ाद कराना चाहिए। इन्होंने कहा कि जोगू रामन्ना के दौर हुकूमत में आदिलाबाद के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इन्होंने कहा कि अब तक अवाम का कोई भला नहीं हुआ। रुकने असम्बली पर 15 साल से झूठे वादों से लोगों को धोखा देने का कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया। ఆకలి కడుపులకు ఆసరవే నువ్వై ఆపద తీర్చే అండై నిలిచే ధైర్యం నువ్వన్నా నువ్వు నిండు పున్నమి వెలుగా నిరుపేదల పెద్ద కొడుక నువ్వు సమతా మమతల పిలుపా సాగే ఉద్యమకేక వేదన తీర్చే వెలుగే నువ్వన్నా అన్నా సీనన్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మన సేవ కొరకే మన అభివృద్ధి కొరకే ఇక్కడికి వచ్చి మనని ఏ విధంగా మహిళ కానీ బడుగు బలైన వర్గాలను కానీ ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి, మన వాళ్ళ పిల్లలు ఎందరో మందికి చదువుకున్న వాళ్ళ మంది చాలా మంది ఉన్నారు, జాబులు లేక ఎందరో మంది తిరుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఏ విధంగా జాబులు ఇప్పివ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్లో వచ్చి తన సొంత డబ్బులతోటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇప్పటివరకు చేసినారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదిలాబాద్ నుంచి ఈ అన్యాయాలు చేస్తూ ప్రజల్ని రాక్షసుల్లాగా పీడించుకొని తింటున్నటువంటి ఈ జోగు రాక్షసుని, జోగు రామన్న రాక్షసుని ఆదిలాబాద్ నుంచి తరిమి కొట్టే రోజు నవంబర్ 30. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందరు? నవంబర్ 30, నవంబర్ 30 జోగు రామన్నని ఆదిలాబాద్ నుంచి ఉరికిచ్చి ఓడించే రోజు నవంబర్ 30. నవంబర్ 30వ తారీఖు నాడు ఆదిలాబాద్ విముక్తి పోరాటం, ఆదిలాబాద్ని పంజరంలా రామచిలకను మాయల ఫకీరు బంధించినట్టు బేతాళ మాంత్రికుడు పంజరముల రామచిలకను బంధించినట్టు ఆదిలాబాద్ని బంధించిండు జోగు రామన్న. మన తల్లి లాంటి ఆదిలాబాద్ని జోగు రామన్న అనే మాయల ఫకీర్ నుంచి ఇడిపించుకోవాల్సినటువంటి రోజు నవంబర్ 30, नवंबर 30। खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में आते ही आदिलाबाद में कब्जा की हुई सरकारी ज़मीनों की निशानदही करते हुए गरीबों में तकसीम करने कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। तालीम के ज़रिए ही मुआशरे में तब्दीली आएगी, DLS से सेक्रेटरी का बयान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मिसाली खिदमात से अवामी मकबूलियत में इजाफा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा।